बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आपको इस रूहानियत भरी दुनिया, इस पुरनूर चैनल पे, इस रूहानी महफिल जहाँ पे हमेशा हम आपके लिए दस्त दुआ रहते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में ये इस्तदा करते हैं कि परवरदिगार आलम आपको खुशियों से भरी हुई भरपूर ज़िंदगी इनायत कर, जहाँ पे गम, दुख, दर्द, परेशानी का दूर दूर तक नामो निशान भी ना, और आप भी दिगर बंदगान खुदा को आसानियाँ और खुशियाँ ही तकसीम करते हुए नज़र आए। नाज़रीन इकराम, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो नए नए रूहानी ताइफ के साथ आपकी खिदमत में पेश होते रहे और आप उनसे बर वक्त ही इस्तिफ़ादा करते रहे। नाज़रीन कराम, आज फिर एक ऐसे तस्खीर कामिल के अमल के साथ हाज़िर खिदमत हुआ है कि जिस किसी के लिए भी आप ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आपका ताबेदार और फरमाबरदार हो, आपकी बात से बाहर नहीं निकल पाए, आपकी जो भी जायज़ ख्वाहिश होगी, जो भी जायज़ बात होगी वो इंशाअल्लाह ज़रूर माने और आपकी ताबेदारी और अताअत गुजारी को अपना फ़र्ज़ समझते हुए पूरी करेगा। अगर कोई आपसे खामखा रूठा हुआ, खामखा नाराज़ है आपसे और आपका उसके साथ कोई शरई ताल्लुक़ है, कोई शरई रिश्ता है, आपका महरम है, तो आप उसके लिए ये अमल ज़रूर कर सकते हैं। नाजायज़ जगहों पर ये अमल कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये कलाम इलाही में से एक ऐसी आयत का वजीफ़ा है कि जो हमेशा रिश्तों को जोड़ने के लिए होता है। ऐसे रिश्ते जहाँ पे अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐसे रिश्तों को हमेशा जुड़ना चाहिए, जहाँ पे खुदा न खास्ता अगर तलाक का ख़तरा हो तो भी आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अगर मियाँ आपसे रूठा रूठा रहता है तो बीवी जो है उसके लिए ये अमल कर सकती है। इसी तरह अगर बीवी घर पे खामखा की झगड़े और फसाद बर्पा करती रहती है तो शौहर उसके लिए ये अमल कर सकता है। सास अपनी बहू के लिए और बहू अपने सास के लिए, अपने नंदों के लिए कर सकती है। या इसके अलावा और भी कोई ऐसा बंदा है जो आपसे खामखा नाराज़ हुआ है और आपकी बात नहीं मान रहा है और आपकी बात भी जायज़ है तो इस अमल से इस्तिफ़ादा कीजिए, इंशाअल्लाह आपको कोई भी मायूसी नहीं हो। इसी तरह अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके पास आपका कोई काम फंसा हुआ है तो आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आपका काम किसी शख्स से भी ताल्लुक़ रखता हो, बिला तफरीक आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। कोई भी शख्स हो और वो आपकी बात नहीं मान रहा हो और आपका एक जायज़ काम उसके साथ फंसा हुआ तो आप ये आयत सिर्फ 3 बार पढ़ कर उसके मुंह पर फूंक दीजिए और फिर देखिए कि वो बंदा कैसा आपका ताबेदार बनता है और आपका वो काम कैसे करने के लिए भागम दौड़ शुरू कर देता है। आपका शौहर आप पे या बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहा है, घर बार की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती है या किसी और औरत के चक्कर में फंसा हुआ है तो आप इस अमल को कीजिए। रोज़ाना सिर्फ 3 बार पढ़ के उसके मुंह पे फूंक दीजिए। अगर सामने नहीं कर सकती तो उसका तसव्वुर करके ही आप इस अमल से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि रोज़ाना उसकी तस्वीर सामने रख के सिर्फ 3 मरतबा ये आयत पढ़ के उस तस्वीर के ऊपर फूंक दीजिए और आपके ज़हन में यही हो कि मेरा शौहर मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है, घर बार की तरफ तवज्जो दे रहा है, हमारे साथ प्यार, मोहब्बत, उल्फत से पेश आ रहा है और जो एक शौहर के फ़राइज़ होते हैं उसको बखूबी अंजाम दे रहा है। जितनी आपकी तसव्वुर में पुख्तगी आएगी इंशाअल्लाह उतनी जल्दी आपका ये काम मुकम्मल होगा। आप किसी घर की बहू बैठी है और आपकी ससुराल में इज़्ज़त नहीं है, कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, सब आपको कम नज़र से देखते हैं, तो आप इस अमल को कीजिए। रोज़ाना किसी भी वक्त तन्हाई में सिर्फ 3 मरतबा सारे ख़ानदान का तसव्वुर जमा के इस आयत को पढ़ लीजिए और तसव्वुर में ही उनकी तरफ फूंक दीजिए और फिर अल्लाह के इस कलाम का मुआजिज़ा देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता दिनों के साथ साथ आपकी इज़्ज़त कैसी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके घर वाले, आपके ससुराल में जितने भी लोग होंगे इंशाअल्लाह आपके साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगेंगे, आपकी इज़्ज़त और एहतराम करने लगेंगे। इसी तरह बीवी अगर शौहर की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, प्यार नहीं कर रही है शौहर के साथ, बच्चों के साथ या अपने सास ससुर नंदों के साथ उनका एहतराम नहीं करती तो शौहर भी इस अमल को कर सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। वो भी अपनी बीवी का तसव्वुर करके 3 मरतबा सिर्फ आयत को रोज़ाना
اپنے معمولات میں شامل کرنے اور تصور میں ہی یا اس کی تصویر کے اوپر 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے روزانہ پھونک دیا کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس کی بیوی میں کیسی کایا پلٹ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو صرف 3 بار ہی روزانہ اس شخص کی نیت سے پڑھا کریں اور اس کے تصور پہ یا تصویر پہ یا سامنے پھونک مارا کریں تو انشاءاللہ آپ کو کافی و شافی مثبت نتیجہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی روحانیت سے آپ کی آشنائی ہو جائے اور آپ ہمیشہ اور ہمیشہ اس عمل میں کامیاب رہیں، تو اس کے لیے اس کا ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک تنہائی کی ایک جگہ ڈھونڈیں، وہاں پہ جا نماز بچھا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، اور اس کے بعد روح بقبلہ بیٹھ کے اس عمل کو زیادہ بھی نہیں پڑھنا، آپ شروع آخر میں 13 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور درمیان میں یہی آیت 113 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں کہ شروع آخر میں 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہی آیت جو آگے چل کے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ آیت آپ نے 113 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کم از کم آپ نے 13 راتوں تک یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ جتنے زیادہ آپ کریں گے آپ کی اس کی آشنائی اس عمل، اس وظیفے کی روحانیت کے ساتھ ہو، اور آپ جہاں پہ بھی جائیں گے، جس مقصد کے لیے بھی، جائز اور شرعی مقصد کے لیے، کسی بھی شخص سے آپ کا کوئی کام پسا ہوا ہو، آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اس شخص کے اوپر پھونک مارنی ہے آپ نے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کا وہ کام کیسے ہوتا ہے اور وہ شخص کیسے آپ کا تابعدار اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے، جس کو آپ نے 13 راتوں تک 113 مرتبہ نے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹائم مقرر کر کے 13 راتوں پڑھنی ہے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور محترم ناظرین، یہ آیت آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، تو اس کو غور سے دیکھیے، پڑھیے، نوٹ کیجیے، اور اس کے بعد اپنے وظائف میں اس کو شامل کیجیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو بھی روٹا ہوا شخص ہو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ صرف 3 مرتبہ پڑھ کے اس کی طرف پھونک دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی دوستی کا دم بھرنے لگتا ہے۔ نہ صرف آپ کا دوست بن کے تابعدار بن جاتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے قصور اور غلطی کی معافی بھی مانگنا شروع کرے تو اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں۔ یہ ایک ایسا معجز نما عمل ہے کہ جس کے کرنے والا ہی خود اس کے اثرات کا مشاہدہ کر پاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کو کیجیے، فائدہ اٹھائیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نورانی محفل سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے پھر وہی ایک بات کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن سکے، اور دیگر بندگان خدا بھی اس سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے آج کی محفل سے رخصت دیجیے اس پیار بڑے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔